जय जगन्नाथ तो गोटे नुआ वीडियो तो मुझे तो नबक आसली गैस आमर बुकिंग अलरेडी सर जाइए 17 तारिख गैस बुकिंग सर जाइए किंतु जो कंज्यूमर मैंने 1 तारिख 15 तारिख मध्य गैस बुकिंग कर गैस मिलेनी तो ये जना पड़ी गैस संकट देखा गैस अभाव बहुत ही रही तो मुझे मैडम सहित कथा तो मैडम मत कहले कि जो 1 तारिख 15 तारिख पर्यटन गैस कंज्यूमर मैंने बुकिंग कर प्रायोरिटी दूचु जो गैस ये घरे पहुँचनी तो तुम तो 7 तारिख बुकिंग कर तुम के आसो तो से बहुत टेंशन लगुच कारण खरा जो भाया हो गुड़गुड़ी हो चुली रोषे करा संभव नुह कदे भी मैंने एमती ना जे आम करें जदि कौन भी ऑप्शन न रहे तो बाध्य करने किंतु निहती भाव कष्ट तो हम कारण जो भाया खरा जोर हो आप जापे आप सहर तापमात्रा कौन अच्छे मुझे जानी कि आम कटक में बहुत गुड़गुड़ी हो गरम बहुत रही पाखापाखि समय 11टा तो अबिका जो भाया गुड़गुड़ी गरम है दिन 3टार दिन 1टार कौन हम किसी ठीक ठिकाना नहीं ताधे आम रोषे करवा से भी चुली कहीं संभव लगुनि तो फिर भी आम देखा गोटे कम आम अच्छी बैंक तो बैंक कम सारे देखा जा चेक करवा जे एक्चुअली गैस आसा ना जदि आसो आम गैस आने ना ना बाध्य चुली रोषे करने तो बस प्रोफेसर पड़ा आप जानते जो कटक भाई जानते प्रोफेसर पड़ा सब साइज रोडटा से मुझे छिड़ा होती तो बैंक जो आम बज्रगटी पाखे जो इंडस्लैंड बैंकटा से कम अच्छे तो से कम सारिकी देखा जदि गैस मिल गैस नब ना इंडक्शन किणार इंडक्शन किणा निहाती पड़ो ना तो चुली रोषे करहबनी तो देख आम बैंक कम था तो आम अच्छे त्रिशूल एक्सिस बैंक में पच देखिए एक्सिस बैंक देखिए बर्तमान पहुँचु तो बाहर आम गोटे गोटे न्यू होम बिल्ड हो जीव जा पहुँचू से वीडियो आप देखिए निहती भाव तो बर्तमान आम अच्छे त्रिशूलिया पाखापाखि मैंने त्रिशूलिया मार्केट उपर ही अच्छु मार्केट सिचुएसन आप सब देखिए चारिपटे तो जगार रेट तो आकाश छुआ गोटे मेन स्टेशन कहले चले बर्तमान कटक भुवनेश्वर जॉइन कर तो बहुत दिन है मार्केटा एत डाउन थी मैंने कह गले कि नाला ए बहुत ही डेभलप तो लैंड रेट तो बहुत ही अधिक रही साधारण लोक कि असंभव जोटा कहते तो ये आम भुवनेश्वर रोड रे जाऊँ माने जोटा पटिया रोड पटियाडे तो त्रिशूल मार्केट जो मूल्य बढ़िया बदलिया सहित हाव हाव सब बदली जाए जी भी आगुरी देखी मार्केट बाकी रोड जाऊँ गोटे बोली बाट था तो से ही जानी एक्चुअली त्रिशूल मार्केट ये 5 वर्ष 7 वर्ष भितर किपरि भाव परिवर्तन हो जगार रेट भी किपरि परिवर्तन हो बर्तमान एंट्री करुचु जो आप जानी जे गोटे नुआ बिल्डिंग बनूची तो से एरिया पूरा आम बर्तमान जाऊँ से त्रिशूल गाँ भितर ही तो गाँ भर एंट्री कलु ये कि बाटर ही अच्छी से प्लॉटा तो से प्लॉट को जाऊँ आम निजे कंट्राक्ट करूँ आप से कंट्राक्ट कर माने जेहतु आप बाहर जो मैंने रोचन चाकरिया जो मैंने आसपार ना निज घर तैयारी निज ड्रीम हाउस बिल्ड करने आसपार ना तो आम सहित कंटाक्ट करेंगे जो आम निजस्व घर नुह तो आम गोटे कंट्राक्ट जो जाऊँ तो जो मैंने भी निज बिल्ड हाउस निज ड्रीम हाउस करना रहीकि तो भल सुरुखुर भल प्राइस आप चाहते घर करने तो मुझे तले नंबर देवी से नंबर आप कंटाक्ट करेंगे आप ड्रीम हाउस आप अल्प दिन में पाइपर विथ अफोर्डेबल प्राइस रे तो आम जगह पर जाएंगे आपको तो आम एस पहुँच जाए जो आप जनई जो आम आप बिल्डिंग कम चालू रही अलरेडी तो आप सहित कंटाक्ट कले विथ जगह सहित आप घर ही पाइबे मैंने आम कंट्राक्ट आम आप घर ही बिल्ड करदेव आप ड्रीम हाउस विथ अफोर्डेबल प्राइस रे तो मुझे तले गोटे नंबर देवी से नंबर आप कंटाक्ट करेंगे तो सब माल मटेरियल सहित सब जिन आप अफोर्डेबल प्राइस आप ड्रीम हाउस बहुत जल्दी भी आम बिल्ड करदेव तो बर्तमान आम पहुँच लुणी से जगह जो कहार गोटे ड्रीम हाउस आम करुचु कहार तो ना नेबिनी बट जहाँ भी हो कहार गोटे ड्रीम हाउस ही तो आम से जगह पहुँच गलु
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ତ୍ରିଶୂଳିଆ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ, ମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାଟା। ତ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହିଁ ଏରିଆ। ତାକୁ ଜାଗା ତ ଆମେ କାମ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ସାଇଡ଼ ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଆମେ ସାଇଡ଼ ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଘରର ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ସବୁ ମାନେ ତଳ ପାଇଲିଂ କାମ, ଯେଉଁ ଯେମିତିକି ତଳ କାମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା, ତ ଏସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆଉଟହାଉସ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକ ଏଠି ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, କେଉଁଦିନ ବି ବନ୍ଦ ନାହିଁ କାମ। ତ ଡେଲି କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ସବୁ କାମ ପାଖାପାଖି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି 20 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 20 ଦିନ ହେଲାଣି କାମ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମର କ୍ୟାମେରା ବି ଲାଗିଛି, ସେଟଅପ୍ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 2-3 କ୍ୟାମେରା ଆମ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ଏଠି, ଯେହେତୁ କାମ ଚାଲିଛି ଅଲରେଡ଼ି ୱାର୍କିଂ କାମ ଗୋଟେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଠିକ୍ ଠାକ୍ କାମ ହେଉଛି ନା, ପ୍ରତିଦିନ କେତେ କାମ ହେଲା ସେସବୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ସମୟ ଭିତରେ କାମ କଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ଡ୍ରିମ୍ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରିବ, ସେ ରହିବାକୁ ଆସିବେ ମଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ ମନର ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ଥାଏ କି କେବେ ଘର ହେବ, କେବେ ଆମେ ରହିବୁ। ତ ନିଜର ଘର ଯାହାର ଅଛି, ନିଜେ ଯିଏ ଘର କରୁଛି, କଷ୍ଟରେ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିକି ଅର୍ଜନ କରିକି ଯିଏ ବି ଘର କରୁଛି, ତାକୁ ହିଁ ଏ ଫିଲିଂ ଜଣାଥିବ ଯେ ତା ଘର କେବେ ହେବ, ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ସେ ଘର କେବେ ରହିବେ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମନରେ ବହୁତ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଘରଟା ହେଲା ଯେମିତି ଆମର 3ଟା ଜିନିଷ ହେଲା ନିହାତି ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ତ ଖାଦ୍ୟ ତ ଅଛି, ବସ୍ତ୍ର ତ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ବାକି ନିଜର ଘର ରହିବା ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଘର, ଯେଉଁଟାକି ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ରହିବ। ତ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ତ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ। ତ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆମ ସହିତ। ତ ନମ୍ବର ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେବି, ଲିଙ୍କ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦେବି ନମ୍ବରଟି। ଏ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି କଥା ହେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଟେନସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେମିତିକି ବାଲି ହେଉ, ରଡ଼ ହେଉ, ସିମେଣ୍ଟ ହେଉ, ସବୁ ଆମେ ବୁଝିବୁ। ସବୁ କିଛି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ଓନର୍ ଆସି ଦେଖିବ ତା ଘର କିପରି ଚାଲିଛି, ଆଉ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ କେତେ ବାଟ ଗଲା। ଏତେ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ତଥାପି କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି, କାମରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ବେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି, ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଲାଗି। ତ ବେସ୍ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ତାପରେ ସବୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲର ଉଠିବ, ଯେଉଁ ୱାଲ୍ ପାଇଁ ପିଲର ଉଠିବ, ତାପରେ ଛାତ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ସାରା କାମ ସାରା ଭାନ୍ତୁଳ ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗଙ୍ଗାରୁ ଖାଇବା ଏଠି ଆସିକି ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଟେ ମୋମୋ ଖାଇବ। ଗଙ୍ଗାରୁ କହୁଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରନି, ମୁଁ ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମୋମୋ ଖାଇଲୁ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍, ତା ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ, ପନିରର ଏମିତି କିଛି ଆଇଟମ୍ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ତ ଖାଇଲିନି। ମୁଁ ସିଧାବେଳେ ଯାଇଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସୋଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦହିବରା। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦହିବରା ଖାଇବା ଚାଲିଲୁ ସିଧା। ଯେହେତୁ ଭାଇ ଆମର ଦହିବରା ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି, ଦୋଳମୁଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଦହିବରା। ସମସ୍ତେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇଙ୍କ ଦହିବରା ଖାଇଥିବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ସେ ଭାଇଙ୍କି। ତ ଆମେ ସିଧାବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ଦହିବରା ଖାଇବା ଚାଲିଥିଲୁ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସୋଲ୍ ଫୁଡ଼୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନା ମଇଦା ଜିନିଷ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ସୋମବାର ଥିଲା, ତ ଆମେ ଆଇଁଷ ବି ଖାଇବେନି, ସାଧା ବି ମୋତେ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଆମେ ସାଧାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଉ, ସେଇଟା ହେଲା ଦହିବରା। ତ ଦହିବରା ଖାଇ ଚାଲିଲୁ। ଆରେ ଭାଇ ଆମର ସେଇପଟେ ଆସୁଥିଲା। ଆରେ ଭାଇ ପକ୍ଷୀ ପଟରେ ଆଉଛନ୍ତି ନା କଣ? ଆଉ କଣ ମିଛରେ କୁହାଉଛୁ ନା? ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଇବେ? ହେଇ ଖାଉନୁ।